हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। गाइस आज जो हमारा वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला, आप लोग देख सकते हो मेरे पास है काफी बड़े साइज का तरबूज। और गाइस साथ साथ हमने ले लिया यहाँ पे 2000 वाली लड़ी, जो कि आप लोग देख सकते हो। गाइस आज हम क्या करेंगे, इस तरबूज का ऊपरी वाला हिस्सा काट देंगे, फिर गाइस इसके अंदर डालेंगे बिजली के कस को, उसके बाद लगाएंगे इसमें आग, उसके बाद देखेंगे इस तरबूज का क्या हाल होता है। काफी कमाल का वीडियो गाइस, आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आप लोग कर दीजिए लाइक, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Let's go, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो, हमने इस तरबूज का ऊपरी हिस्सा काट दिया है। और गाइस अभी रखते हैं इस तरबूज को नीचे, और अभी ये जो लड़ी है इसके अंदर डाल देते हैं फटाफट। I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? फाइनली गाइस जो हमारा सेटअप है कंप्लीट हो चुका है। नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमने बिजली के कस को अच्छे तरीके से तरबूज के अंदर डाल दिया है। अभी गाइस चलिए इसमें लगाते हैं आग, उसके बाद देखते हैं इस तरबूज का क्या हाल होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Take a step today, I will never be the same, 'cause that's what it takes. ओ भाई साहब, गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो तरबूज की हालत है वो किस तरीके की हो चुकी है। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पे सभी की सभी जो बिजली के कस है वो फट चुकी हैं। और अभी का जो हालत है तरबूज का, वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हो चुका है। गाइस बाहर से जो तरबूज है पूरी तरीके से सेफ है, और गाइस अंदर से जल चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से ब्लैक ब्लैक सा हो चुका है। और गाइस अभी चलिए इसके अंदर एक वीआईपी को डालते हैं, और उसके बाद उस वीआईपी में लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं ये जो तरबूज है किस तरीके से फटता है। Let's go, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. ओ भाई साहब, गाइस यहाँ पे नीचे का जो नजारा वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हो चुका है। गाइस तरबूज के चीथड़े उड़ चुके हैं, और गाइस तरबूज नीचे यहाँ पे जमीन पे पड़ा हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हो। उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा। वीडियो के लिए लाइक करना मत भूलिएगा, और गाइस हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।